नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां उत्तर प्रदेशांत लखनौ हांगा राष्ट्र प्रेरणा स्थळाचें उक्तावण करतले, जे माजी प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयीच्या जिणेचो आनी आदर्शाचो सन्मान आसा. अटल बिहारी वाजपेयींच्या 101व्या जयंती निमतान प्रधानमंत्री मोदी लखनौक भेट दितले. राष्ट्र प्रेरणा स्थळ हें इतिहासीक राष्ट्रीय स्मारक आनी कायमस्वरुपी राष्ट्रीय म्हत्वाचें प्रेरणादायी संकुल म्हूण विकसीत केलां. अंदाजे 230 कोटी रुपया खर्चून बांदिल्लें आनी 65 एकराच्या विस्तृत क्षेत्रांत पातळिल्लें हें संकुल नेतृत्व मुल्यां, राष्ट्रीय सेवा, सांस्कृतीक जाणीव आनी सार्वजनीक प्रेरणा वाडोवपाक समर्पीत कायमस्वरुपी राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून कल्पना केल्या. ह्या संकुलांत डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय आनी अटल बिहारी वाजपेयी हांचे 65 फूट उंच कांशाचे पुतळे आसात, जे भारताच्या राजकीय विचार, राष्ट्र उभारणी आनी भौशीक जिवनांत तांच्या मौलीक योगदानाचें प्रतीक आसा. हांगा सुमार 98,000 चौखण फूट पातळिल्ल्या कमळाच्या आकाराच्या संरचनेच्या स्वरुपांत डिझायन केल्लें एक अत्याधुनीक संग्रहालयूय आसा. देश पारदर्शकता, कार्यक्षमता आनी समावेशन हाचेर लक्ष केंद्रीत करपी संरचनात्मक सुदारणांकडेन निर्णायकपणान मुखार गेला, अशें उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी म्हळां. आज नवी दिल्लींत व्हायस प्रेसिडेंट्स एन्क्लेव्ह हांगा डॉ. सिकंदर कुमार हांणी बरयल्ल्या इकॉनॉमीक एम्पॉवरमेंट ऑफ इंडिया इन द मोदी इरा ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन केल्या उपरांत राधाकृष्णन उलयताले. फाटल्या दसकांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खाला भारतान उल्लेखनीय आर्थीक परिवर्तनाचो आनी नव्या आत्मविश्वासाचो काळ पळयला, अशें तांणी म्हळें. आयज भारत जगांतली चवथी सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था जायत आसा आनी तिसरी सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था जावपाचे दिशेन वाटचाल करता, अशें तांणी म्हळां. Over the last decade, India has witnessed a period of remarkable economic transformation and renewed confidence. Modi is a strong believer that India can come up. That is the reason why from nowhere we have become the 5th largest economy and 4th largest economy, and we are moving towards the 3rd largest economy. गृह आनी सहकार मंत्री अमित शाह आयज हरियाणांत पंचकुला हांगा वेगवेगळ्या विविध कार्यक्रमांनी सहभागी जातले. माजी प्रधानमंत्री आनी भारतरत्न सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयींच्या 101व्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येक शाह भौशीक कल्याण आनी राष्ट्र उभारणी कडेन संबंदीत खुबशा म्हत्वाच्या विकास कार्यक्रमांचें उक्तावण करतले. गृहमंत्री अटल पार्कांत वाजपेयीच्या पुतळ्याचें अनावरण करतले. ते अटलजींच्या जिणेर आनी विचारार आधारीत प्रदर्शनाकूय भेट दितले आनी एका व्हड रक्तदान शिबिराचें उक्तावण करतले. रक्तदात्यांक बॅज दिवन प्रोत्साहन दितले. हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हांणी म्हळां की पंचकुला पावतकच शाह इंद्रधनुष्य सभागृहात जावपी मेघा सहकारी परिशदेंत मुखेल सोयरे म्हणून सहभागी जातले आनी सहकारी चळवळीक बळकटी दिवपा विशीं तांचे विचार मांडटले. तशेंच गृहमंत्री तौ देवीलाल खेळा स्टेडियमांत पोलीस पासिंग आउट परेडीक उपस्थित रावतले, जंय ते 5,000 परस चड नव्यान भरती जाल्ल्या पोलीस कर्मचाऱ्यां कडच्यान सलामी स्विकारतले. कांय राजकीय पक्ष, विशेषतः काँग्रेस, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अरवली टिकड्यावेल्या निकालाबाबत चुकीची माहिती पसरयता, अशें केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांणी म्हळां. ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचो जाणून बुजून चुकीचो अर्थ लायतात आनी स्वताचे हितसंबंद पुराय करपाक ताचो राजकीय साधन म्हणून वापर करतात. आकाशवाणी न्यूजाक दिल्ल्या विशेष मुलाखतींत यादव हांणी म्हळें की विरोधकां कडच्यान पातळपी प्रचाराक नागरीक बळी पडचे ना. लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया, जबकि वास्तविकता ये है कि अरावली में खनन माफिया को रोकने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए, अच्छा इसकी परिभाषा कहीं भी उपलब्ध नहीं थी, कहीं भी उपलब्ध नहीं थी, कोई कानूनी परिभाषा नहीं थी. ये सर्वोच्च न्यायालय ने खनन क्षेत्र में अरावली में दोहन ना हो अपने निर्णय की अनुकूलता के लिए कि हम अरावली में खनन क्षेत्र रोकना चाहते हैं, मतलब इस क्षेत्र में एकदम खनन को रोका जाए और अवैध खनन को रोका जाए, इसलिए ये निर्णय आया. डिसेंबराच्या म्हयन्यांतलो सूर्य अरबी दर्यांत सूर्याचो अस्त जाता आसतना गोवा क्रिसमस म्हळ्यार नाताळाच्या येवकाराक श्रद्धा, परंपरा आनी तरेकवार खाणा जेवणांच्या आनी शोभेच्या वस्तूंनी नटला. गोंय आनी दमणाचे आर्चबिशप फिलिनेरी कार्डिनल फेरांव हांणी आपलो नाताळाचो संदेश जारी केला. हो उत्सव मानवतेवेल्या देवाच्या चिरस्थायी मोगाचो उत्सव म्हणून मनयता, अशें तांणी म्हळां. नम्रताय आनी बंधुभावाच्या संकल्पना अधोरेखीत करून आर्चबिशपान भाविकांक परिवर्तनाचें माध्यम जावन ह्या अशांत जगात शांती हाडपाचें आवाहन केलां. क्रिकेटांत न्यूझीलंडान आगामी भारत दौऱ्या खातीर तांच्या एका दिसाच्या T20 पंगडाची घोशणा केल्या. मिशेल सेंटनर T20 पंगडाची फुडारपण करतलो, तर मायकल ब्रेसवेलाक एका दिसाच्या मालिके खातीर कर्णधार म्हणून नियुक्त केला. भारतीय हवामान खात्यान मुखावेले 3 ते 4 दीस उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंदीगड, बिहार आनी पंजाबात दाट ते खूब दाट धुक्याच्या स्थिती खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.